আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। খোয়াই জেলার কল্যাণপুরে ভোট গ্রহণের শেষ প্রহরে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে হঠাৎই দীনদয়াল পাড়া বিদ্যালয় এলাকায় একদল দুষ্কৃতী ভোট ডাকাতির উদ্দেশ্যে আসে বলে জানিয়েছে স্থানীয়রা। বিষয়টি টের পেয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুললে পিছু হটতে বাধ্য হন দুষ্কৃতিকারীরা। অভিযোগ, ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় দুষ্কৃতীরা কয়েক রাউন্ড গুলি চালায়, যার ফলে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয় গোটা এলাকায়। যদিও এখনো পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি, তবে গুলির শব্দে চরম উৎকণ্ঠা দেখা দেয় ভোটারদের মধ্যে। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার পাশাপাশি গোটা এলাকায় বাড়ানো হয়েছে নজরদারি। অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে বলেও জানিয়েছে প্রশাসন। হ্যাঁ, একটু আগে আমরা একটা খবর পেয়েছি যে এখানে দীনদয়াল যে পোলিং বুথটা মরানি আন্ডারে বিনয় চৌমনিতে গাড়ি ইচ্ছে দুটো গাড়ি ছিল, তো সন্দেহজনক গাড়ি ভেবে এখানে কিছু পার্টির কর্মী ছিল মোতায়েন, ওরা ওদের তেজ করেছিল। পালাতে গিয়ে একটা বাড়ির ওয়াল ভেঙে দিয়েছে আর ঘটনাস্থল থেকে ড্রাইভার পালিয়ে গেছে। ওদের আরও বিস্তারিত অভিযোগ কী আছে আমরা শুনবো। আমরা এইমাত্র এসেছি স্পটে, এখনও বাকি ডিটেলস আমি বলতে পারছি না। পরিস্থিতি কীরকম আছে? পরিস্থিতি এখন আমি ওদের সঙ্গে কথা বলেছি, এলাকার লোকজনের সঙ্গে পরিস্থিতি শান্ত আছে এবং সবাইকে আমি রিকোয়েস্ট করছি শান্তি প্রিয় মানুষের কাছে যাতে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকে। স্যার, ফায়ারিংয়ের একটা অভিযোগ এসেছে, এটা নিয়ে কিছু বলবেন? এখনও আমি ডিটেলস জানি না কিছু, আমি জাস্ট এসেছি জায়গাতে, আমি ওদের সঙ্গে কথা বলে নিই, বাকিটা পরে দেখে যাবো। सर यहाँ से गाड़ी गया था, मैं वहाँ पे था, मेरा घर तो वहाँ पे था ना। मैं गाड़ी रुकने के लिए कोशिश किया सर, ठीक है। उसके बाद मैं वो गाड़ी के पीछे गया, वो तो मेरे से आगे निकल गया था सर। उसके बाद मैं उसका पीछे किया, वो महारानी नौकसराय पार होने के बाद उन लोग को मैं क्रॉस किया, उन लोग को रुकवाया। उसके बाद उन लोग गाड़ी रेस में स्पीड में लगाया, तब मैंने साइड काट दिया। उसके बाद उन लोग पहले निकल गया, तब वो देसी पिस्तौल है उन लोगों के साथ। कितना लोग था? वो वहाँ पे कम से कम 6 आदमी होगा सर। क्या गाड़ी था? हाँ, इको गाड़ी है। नंबर तो पता नहीं है सर, नंबर भूल गए, मैं नंबर शायद देखा नहीं है। और आपके पास क्या था, गाड़ी और बाइक? हाँ, नहीं सर, मैं बाइक से गया था, अकेला गया था। मैं पीछे, मेरे पीछे काका आ रहा था, मेरे पीछे बंदा आ रहा था। तो आप इसके पीछे क्यों गए थे, क्या रीज़न था? क्या रीजन? वो तो यहाँ से गए, एक्सीडेंट करके गए ना सर यहाँ पे। उसके कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ? यहाँ पे क्या नाम जगह का? या दीनदयाल है। तो आपको क्या लगता है किस लिए ऐसा हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे क्या है? सर इसके पीछे तो क्या हुआ मेरे को तो इतना पता नहीं है, लेकिन वो तो एक्सीडेंट किया था ना, मैं रुकाने के लिए कोशिश किया था, तब मेरे को उन लोग देसी पिस्तौल से फायर किया है 2 बार सर। फायर किया? हाँ, कहाँ पर किया? वहाँ पे वो नक्सराई जनता है, वो महारानी उत्तर महारानी टीएचआर कैंप का थोड़ा आगे में सर। मैं अकेला था, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ सर। मैं साइड में बाइक साइड में वो कर दिया था, इसीलिए कुछ नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? सायनदेव वर्मा सर। क्या करते हो? कुछ नहीं करता सर, वो काम करते हैं।